पतीर लेक्चर के मंगा द एनर्जी बैंड थ्योरी खबरा कवाला एनर्जी बैंड से दे कल डेर से सॉलिड एटम ना यौजे से सॉलिड जुड़ की दा वो एनर्जी स्टेट से कम दी द यो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट से दे अब पडेर से इंडिविजुअल डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स किसे शी बदल शी द ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट but nearly equal energy states among us are energy band. The energy band theory पर बुनियाद बानी मंगा देव solid, the conductor, insulator या the semiconductor वजाहत पासान मानी कवलेशु. ताज़म सरा यो सिलिकॉन एटम दे पदी सिलिकॉन एटम की दाज़म सरा इंटरनल कोर दे चिकम इलेक्ट्रॉन्स शेड्यूल में कंप्लीटली और प्लस न्यूक्लियस दीना दीता मंगा कंप्लीटली फिल्ड स्टेट पर कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी स्टेट दीना ला पास नमसरा the energy state chidi da dva qism hai yo chide aga valence state te aur dvem chide aga hum sade conduction state the valence state पर energy level और the conduction state पर एनर्जी लेवल हो पसारेट की दा एनर्जी लेवल से कम दी दा देवर सर ओवरलैप शी दा देवर सर से शी ओवरलैप शी स्प्लिट शी और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वर्की लका दा मगा दा वैलेंस स्टेट दे स्प्लिट शी इसी पर नर्वस और स्टेट्स की देर से मेरिडियन स्टेट्स की देवर की और दगा शांति की कंडक्शन स्टेट चले दे जाना पर डेर से इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स की बदल दा जम सरा कंडक्शन स्टेट चले दे स्प्लिट शो दखपल डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स वर्क वस कल दा डिफरेंट एनर्जी स्टेट शी नदी तक हम सवाल एनर्जी बैंड बताओ पति बुनियाद बानी जम सरदा बैंड चले देता मंगवाल कंडक्शन बैंड और दा बैंड जम सर कम रोकशो देता मंगवाल वैलेंस बैंड यो जम सर कंडक्शन बैंड रावे बंदरा सा वैलेंस बैंड the conduction of the valence band Pamanski Zamusara this is energy state C energy state C electron cannot occupy such energy states no the energy states namangawaru padisi zamusara dre brazi agi tamangawaru forbidden energy state forbidden एनर्जी स्टेट बताओ और दंत की दंत के पार्बिडल एनर्जी स्टेट पर बुनियाद पानी दंत के चिकम बैंड्स आप एनर्जी लगेगी पदीज की नदी तमंगाओ पार्बिडल बैंड दो पसारेट के जमुसरा द्री इसमें बैंड रखेगी यो रखेगी पार्बिडन बैंड बल रखेगी वैलेंस बैंड और बल रखेगी कंडक्शन बैंड उस दीदी बैंड्स पर बुनियाद बानी सॉलिड क्लासिफाई की पर कंडक्टर्स की पर इंसुलेटर्स की और सेमी कंडक्टर्स की
conductors munga insulators munga haga solids dawaru چې دا هغه دا valence band completely pili valence band say completely pili conduction band भी completely say empty or the conduction band or the valence band په منځ کې چې کوم band دی दागे energy gap ढेर ज्यादा से वाई greater than 6 electron volt हागा solids ची दागे valence band completely pili conduction band भी empty the conduction band or the valence band په منځ کې چې کوم forbidden band دی یا forbidden energy gap دی د دې energy gap greater than 6 electron volt یو solid با هلو conduction کوي چې دا په conduction band کې electroni conduction band ته electron راځي د valence band ته was the valence band na conduction band ta manga electron ya ho pa thermonic emission bani ya pa thermal vibrations bani ji kam de aga mu kawale shu ya manga pa strong electric field bani mu kawale shu the valence band or the conduction band pa mas ge dumra sewa de che electron the valence band na conduction band ta whatsoever हर सेक्टर जो मुमको कोमंगे नशु मुकवले और द दे सॉलिड्स कंडक्शन बैंड हमेशा हमेशा एम्प्टी कमंगा थर्मल एक्साइटेशन मुको नो जमन सरा थर्मल का एक्साइटेशन एनर्जी केटी जमन सरा 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और प्रकाश सुप्रदा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिहाजा द दे बस मसालिक्स ना په یو حال کې کرंट نه پاس کی دې بس مصالح موږ وایو انسولیټرز څه وایو انسولیټرز دویم زموږ سره هغه سالکس دي چې دا غي کنډکشن بینډ او ویلنس بینډ د دوه منځ کې انرژي ګیپ around about 1 electron volt the forbidden gap forbidden energy state या forbidden gap दुमरा नहीं यदि वेट दुमरा सेवा नहीं नु په عام حالت کې په 0 केल्विन باندې دا परफेक्ट इंसुलेटर देरा कंडक्शन न की अलबत्ता چې مونږه دیلا هیټ ورور کو او د دې سره مونږه ډوپینګ وکړو سره کو ډوپینګ وسره یعنی د دې قسمه میټیریال سره مونږه د پینټاویلنٹ یا د ټرایویلنٹ एटमونه एड को द थर्ड ए या द फिफ्थ ए एटमونه سره موږ څه کوو دا غي سره موږ ملاوټ وکړو نو بیا څه کیږي بیا دا ګیپ چې دی دا بیا کم شي په دې کې بیا په کنډکشن بینډ کې الکترون راشي نو دا قسمه میټیریال چې دی دا کنډکشن کوي او کنډیشنلی کنډکشن کوي دې قسمه کنډکټرز ته موږ سوالو سیمی کنډکټرز دریم گروپ زموږ سره راځي هغه قسمه سالډز چې دا غي کنډکشن بینډ او ویلنس بینډ د یو بل سره اوورلیپ یعنی موږ دا ویلی شو چې ټاپ اف ویلنس بینډ از باټم اف کنډکشن بینډ د ویلنس بینډ ټاپ او د کنډکشن بینډ باټم دا په خپلو کې صحیح دا مرچی یعنی په دوی کې
common areas راغلي په فرض کې مونږه دا واخلو څو دا مونږه conduction band واخلو او دا مونږه valence band واخلو نو conduction band او valence band په دوی کې زموږ سره common areas راغلي इलेक्ट्रॉन په اسانه باندې د ویلنس بینډ نه کنډکشن بینډ ته تللی شي او د کنډکشن بینډ نه ویلنس بینډ ته مطلب د دوی په منځ کې یونین دی انټرسیکشن پکې کېږي دې میټیریل ته موږ وایو کنډکټرز materials زموږ سره درې قسم شول conductors semiconductors او insulators conductors هغه substances دي هغه solids دي چې د هغې conduction band او valence band د یو بل سره overlap شي electron د valence band نه په اسانه باندې conduction band ته ځي in the absence of external field even که چېرته کې external field electric field زموږ سره 0 وي هغې باوجود بیا هم د ویلنس بینډ نه الکترون کنډکشن بینډ ته تللی شي سیمی کنډکټرز هغه دي چې په عام حالت کې د هغې د کنډکشن بینډ او د ویلنس بینډ په منځ کې د الکترونو ټرانزیشن نه کېږي خو که فرض کړه موږ سټرانګ الکتریک فیلډ اپلای کړو یا ترمل ایکسایټیشن وکړو نو د ویلنس بینډ نه الکترون کنډکشن بینډ ته په اسانه باندې تللی شي په دې وجه نه د دې کنډکشن بینډ چې دي هغه پارشلي پرې دي الکترون ته څه ځګونه پکې خالي او څو الکترون څه کولی شي جمپ ورته کولی شي او انسولیټرز هغه سالیډز دي چې د هغې د کنډکشن بینډ او د ویلنس بینډ په منځ کې هغه سپیس دومره سې وایي چې ته هر څه کوې که سټرانګ الکتریک فیلډ اپلای کوې که ترمل ایکسایټیشن کوې هیټ ورکوې خو د ویلنس بینډ نه کنډکشن بینډ ته الکترون نشي دغه سبستانس ته موږ وایو انسولیټرز.